Si Butter kanina dyan. Ayun, Boy, shout out kay Boy. Boy, Thierry, no? Bulog, eh. Boy. Game. Kuya Olan, pumukol na agad sa fly. Nakuha ni Kuya Rez. Lumabas ang bola. Kuya Rez bumabangga. Kuya Rez, tumirang ganun. Sa fly, nakuha ni Kuya Joby, sumirang sa fly pa din. Dati referee. Okay, back to the ball game. Juju, pinasa kay Pacek. Pacek, pumukol na ng Rez sa fly. Talo na nakuha ni Juju. Juju, naglabas ang bola. Oras natin, 9 minutes, 42 seconds. Paki, kasa kayo Olan. Paki, ito Paki nag-iisip. Tumira ng ganon. Easy basket para ito Paki. Pacek, pinasa kay Juju. Tumira sa gilid. Pacek, naglabas ng bola. Pacek, pinasa kay Mares. Sablay na lang. Nakuha ni. Nakuha na kay Jobe. Naglabas ng bola. Kay Jobe, pinasa kay Kuya Olan. Oras natin, 9 minutes, 10 seconds. Kuya Olan, sinasas. Easy 2 points. Juju, pinasa kay Pacek. Pinasa ulit kay Juju. Pumukul na naman. Sablay nga lang. Nakuha ulit kay Juju. Pinasa kay Mares. Natapit ko Kuya Jobe. Oras natin, 8 minutes, 50 seconds. Juju, pinasa kay Pacek. Pacek, nag-iisip. Pinasa kay Rez. Kuya Rez, pumukul. Easy 2 points. Siyempre. Game. Kuya Olan, pinasa kay Joben, tinira sa fly. Talo na nakuha ni Pacek. Pinasa kay Juju pumukol. Sa fly nga lang. Talo na nakuha ni Kuya Olan, easy shot. Bang! Oras natin, 8 minutes, 17 seconds. Score natin, 7-6. Laman ng Team Blue. Shot clock, 5 seconds shot clock. Juju pumukol ng Tunes. Sa fly, talo na nakuha ni Kuya Joben. Joben, pinasa kay Olan, hindi na kayo po. Kunjan, Pacek. 10 to shoot. Kunjan, pinasa kay Pacek, tumira. Basket. Oras natin, 7 minutes, 45 seconds. Kuya Olan, nag-isip, pinasa kay Pacek. Tumira. Bang.
Score natin. 9-8. Lamangan blue. Pacheck. Pinasa kay Junjun. Tumira. Sablay. Talunan. Nakuha ni kay Renz. Pures. Easy shot. Sablay. Kuha ni Kuya Olan. Kuya Olan. Nag-iisip. 7 minutes. 20 seconds. Pinasa kay Kuya Joven. Pass. Paki. Foul. Junjun. First personal foul. Unang subok. Papasok kaya. Wala. Pangalawang pagtatakta. Ang oras natin, 7 minutes, 17 seconds. Kuya Olan. Kuya Olan tumira. Sablay talo na nakuha ni Junjun. Pinasa kay Pacheck. Pacheck pinasa kay Gores. Pull up. Sablay nakuha ni 7 minutes sakto. Pacheck. 10 to shoot. Pinasa kay Junjun. Tumira sa gilid. Sablay talo na nakuha ni Nasundot ni Pacheck, pinasa kay Pacheck, pinasa kay Gores, fake. Sablay na kunin Tupaki. Di Tupaki tumira ganon. Easy 2 points para kay Tito pa. Oras natin, 6 minutes, 35 seconds. Pacheck nag-iisip, pumupols. Fake lang pala yun. Kuya Olan. Kuya Olan, nag-iisip. Kuya Olan, ano kayo gagawin? Bukal ka. Oras natin. Time to shoot! Good! Foul! Sino ba? Para sa team blue. Unang pagtatangka. Papasok kaya. Sablay, point out ka lang. Basket, oras natin, 6 minutes and 10 seconds. Si Paki pinasa kay Kuya Olan, tumira. Sablay, talunan, nakuha ni Kuya Joven. Oras natin, sakto. 6 minutes, sakto. Pacheck, pagtangka ng Torres, Sablay, nakuha ni Tupaki. Eto na, pinasa kay Kuya Olan. Tumira, Sablay, talunan. Ano kaya? Hindi umabot. Oras natin, 5 minutes, 49 seconds. Jenny! Si Russell naman! Anong dead ball? Balit na. Sab na. Russell! Dead ball. Good job. Dead ball tayo magsasab. Kuya Joven, sumagasa na tumira. Sablay, nakuha ng Kuya Rex. Gores, pinasa kay Pacheck, pinasa kay Junjun, nagtangka. Bang! Wala pang dead ball, Kuya. Wala pang dead ball. Sige. Tupaki, easy shot, Sablay, talunan, nakuha ni Kuya Olan, bukal na ulit. Oras natin, 5 minutes, 5 seconds. Junjun pumukal sa gitna, bang, sab. Change 3 na, change 3. Sino? Siya, pinasa ni Kuya Alex. Si Shaw, ano kaya gagawin nito? Tumira ganon, Sablay, talunan ako Kuya Alex. Kuya Alex. Uy, yung gano'n, sayang Sablay. Sino? Nakuha ni Kuya Noe. Kuya Noe, nag-iisip, pumukol sa gilid, Sablay nga lang. Kuya Noe ulit. Si Kuya Noe, ang bilis nakuha ni Teban, ayan na, bumangga. Easy 2 points para kay Teban. Oras natin, 4 minutes, 35 seconds. Siya, pinasa kay Stan. Meron na si Shaw, ano ang gawin nito, nag-iisip Shaw, 5 to shoot. Pinasa kay Stan, tumirang gano'n. Sablay nga lang, talunan, nakuha ni Shaw. Oy! Foul. First personal foul. 13 foul. Kuya Alex, ano kaya gagawin na ito? Lumusot, Sablay nga lang. Nakuha niya ulit, pinasa kay Shaw. 4 minutes, 10 seconds. 10 to shoot. Isa pinasa ulit kay 5 to shoot. Oras natin, 4 minutes sakto. Teban, pinasa kay Teban kasi nakuha ni Shaw. Nakuha ni Teban, 3 minutes.
Easy 2 point. Oy! Not counted pala yun. Oras natin, 3 minutes. 49 seconds. Kuya Ischan, ano kayo gagawin na ito? 10 to shoot, pinasa kay Xiao. Xiao, anong gagawin mo Xiao? Pinasa kay Ischan, libre-libre. 5 to shoot, tumira. Sa blind, nakuha ni Teban. Pinasa kay Kuya, pinasa kay Teban. Tumira sa basket pala yun. Oras natin, 3 minutes, 30 seconds. Score natin, 21-16, lamang ng Team Blue. Kuya Noe, pinasa kay Teban. Teban, 10 to shoot. Pinasa kay Kuya Noe, tumira ng malayo sa blind. Nakuha ni Kuya Alex. Kuya Alex, nilalabas. 3 minutes, 17 seconds. Teban. Teban ang bumangga. Pinasa kay Kuya Ian, tumagasa. 10 to shoot. Easy 2 points para kay Kuya Ian. Xiao nag-iisip. 10 to shoot. Xiao elevate. Same ball. 10 to shoot. Xiao pinasa kay Xiao. 8 to shoot. Xiao pumukol. Sablay nga lang. Pinasa kay Teban. Pinasa kay Kuya Noe. Ayun na si Kuya Noe. Uy. Easy 2 points para kay Kuya Noe. Oras natin. 2 minutes, 40 seconds. 8 to shoot yan ha. Kuya Isyan. 5 to shoot. Kuya Alex, ayan na, tumira na. Sablay. Kanya ulit, easy to push na. Oras natin, 2 minutes, 28 seconds. Kuya Noe, nag-iisip. Pinasa kay Teban. Pinasa kay Kuya Noe. 10 to shoot. Tumira ng 3. Tapos. Xiao elevate. Nasa pinag Teban ako ng Isyan. Pinasa kay Xiao. Uy, pass ulit. 10 to shoot. Last touch ka, Teban. Oras natin, 2 minutes, 8 seconds. Kuya Alex, sumagasa, easy 2 points para Kuya Alex. Score natin, 25-20, lamang ang Team Blue. Kuya Noe, sumagasa na, easy 2 points. Oras natin, 1 minute, 55 seconds. Kuya Isda, pinasa kay 8 to shoot. Kuya Alex, nag-iisip 5 to shoot. Nasundutan ni Kuya Ilan. Pinasa kay Teban. Pinasa kay Kuya Noe. 10 to shoot. Tinira sa blind. Nakuha ni natapik. Kuya Uwe. Good! Utak mo, Teban. Utak mo talaga. Oras natin. 1 minute 35 seconds. Kuya Noe nag-iisip. 10 to shoot. Kuya Noe, ano kaya gagawin natin sumalaksak? Easy 2 points. Oras natin 1 minute and 23 seconds. Christian, ayun na. Sumagasa sa blind nga lang. Nakuha ni Kuya Alex. 10 to shoot. Nakuha ni Xiao. Xiao sumagasa sa step. Sa blind nga lang. Nakuha ni Kuya Alex. Pinasa kay Christian. Ayun na, bumangga. Nakuha ni Xiao. Nakuha ni Teban. Oras natin, 55 seconds. Pumuha ng 3. Tapos na naman. Nakuha. Easy 2 points. Oras natin, 50 seconds. Iyan. Pinasa kay Teban. Walang bantay. Ganda. 40 seconds. Xiao sumagasa na sa blind. Nakuha ni Iyan. Pinasa kay Kuya Reds. Oras natin, 35 seconds. Score natin, 22-31, lamang ang Team Blue. Nakuha ni Xiao. Easy ka pa, nakuha na Teban sa blind. Pinasa kay Kuya Ian. 26 seconds. Pumukol, bang! 20 seconds. Pinasa kay Kuya Alex, 10 to shoot. 16 seconds. Christian, sa blind, English na pa din. 10 seconds. Wala na tayo shot na kay Teban. 8 seconds. 5 seconds. 3, 2, 1.
Ma'am, so mamaya ka nagkakita sa Kuya Igo, ayan nga, easy 2 points para kay Kuya Igo. Picoy pa yun, si Picoy pinasya kay Popong tumira ng tres, sablay. Talong na, nakuha ni Emang. Emang, sumulang sa gilid, sablay, talong na, nakuha ni Igo, walang pipigil dyan. 9 minutes 40 seconds. First personal foul. First team foul. Sablay talong na nakuha ni Colby. Picoy, sumagasa ng preno ang bukal ka. Nakuha ni Emang. Emang pinasa kay Kuya Russell. Sablay na, talong na nakuha ni Emang. Emang pinasa na sundan ng wali kay Popov. 10 to shoot. Popov naging isip. Tumila na lang ng 3. 9 minutes, 15 seconds. Kuya Russell pinasa kay Emang. Pinasa kay Igo. Kuya Igo, 7 to shoot. Popov pinasa kay Picoy. Tumira sa gitna. Beg para kay Picoy. 8 minutes. 55 seconds. Kuya Russell, pinasa kay Emma, pinasa kay Kuya Russell. Kuya Russell, naging isa. Jennifer, may Pumukuha na ng tres, sablay. Oras natin, 8 minutes and 42 seconds. Jennifer, ha? Score natin, 39-30 na mga Team Blue. Oras natin, 8 minutes and 37 seconds. Emma, pinasa kay Kuya Igo. Ayan na sa mga sana wala pipigil dyan. Easy 2 points. 8 minutes, 30 seconds. 11, pinasa kay Picoy. Picoy na isip mo. Tumira ng malayo. Sablay na lang. Talong na nakuha na Emma. Emma, 10 to shoot. Pinasa kay Kuya Igo. Tumira, sablay. Kanya pa din. Bebe niya. Wala pipigil dyan. Popo, pinasa kay Picoy. Kaya Kuya Igo pa rin na pa. Sino yung foul, rep? Who's foul, rep? Score natin, 39-34 na mga Team Blue. Ito. Time out daw. Two shot para kay Kuya Igo. Una pagkatangka, papasok kaya. Sablay. Talo na. Oy! Popong nag-pick. Uy, pinasok ni Kuya Ganda. Sablay nga lang. Talo na lang muna. Emma nasundot. Ang uul ni Picoy. Easy 2 points. 7 minutes, 55 seconds. Emma nag-isip. 10 to shoot. Emma pinasok kay Kuya Igo. Ayan na. Umibig Igo. Foul! Who's foul? 7. Second personal foul, number 7. Second personal foul, third team foul. Emma nag-isip 10 to shoot. Emma, walang kalat na para sa akin. Nasa kayo na sa subok ko. Picoy nag-isip 10 to shoot. Picoy, may element po yung Emma. First personal foul, Kuya Russell. Picoy pinasa kay Popong. Popong 10 to shoot. Popong nag-iisip. 8 to shoot. Popong bumukol ng malayo. Sablay. Nakuha ni Kuya Igo. Nasubitan ni Onse. Abilis. Kuha ni Kuya Popong kaya na libre-libre. May kasama ka foul. Who's foul? Number 8. Kuya Russell, second personal foul. Score natin, 41-36 na mga Team Blue. Pasok ang unang pagtatangka.
Ayun na, ready to jump. Talo nga na po agad ni Kuya Ingo. Ayun na yan, kaya Bicol. Kuya Ingo, ang gagawa ng foul. Nga, Olse. Olse. Tumigas Kuya Russell Sablay, nakuha ni Picoy. Oras natin, 7 minutes sakto. Picoy pumulap sa malayo, Sablay, nakuha ni Emang. Emang, pinas kayo ng gano'n sunod ni Olse, nakuha ni Popo. Out of bounds. Emang, pinasa kay Kuya Russell. Ayun na si Kuya Ingo. Sablay, nakuha ni Kuya Popo. Popo. Popo tayo shoot. Ayun na, pumulap sa gano'n na easy 2 points para kay Kuya Popo. Oh. Sablay kay Kuya Ingo pa din niya, walang pipigil dyan. Ayan eh. Picoy, ayun na. Lusog kaya. Sab. 38 lamang ang Team Blue. Oras natin, 6 minutes and 41 seconds. Junjun pinasa kay Pacek. Binabantay ni Alvin. Uy, time to shoot. Pacek pinasa kay JJ Pumukol. Sablay akagad. Nakuha ni Kevin. Pinasa kay Alvin. Tumukol agad ang tres. Began yan. Alvin. Junjun pinasa kay JJ. 7 to shoot. Pacek 5 to shoot. 3 to shoot. Foul, Alvin. First personal foul. First foul. JJ. Oras natin 6 minutes sakto. Alvin. Nahihirapan. Talunan. Junjun pinasa kay Pacek. Uy, traveling ka. Kuya. 4 seconds. Hotdog pinasa kay Kevin. 5 minutes and 39 seconds. Pacek nag-iisip. Pinasa kay Junjun. Pinasa kay JJ. Ang ganda. Bukal-kal ka. Ngala kay Alvin. Easy 2 points para kay Pacek. Oras natin 5 minutes 23 seconds. I-score natin 46.1 na mga Team Blue. 7 to shoot. Alvin tumira sa brand. Easy 2 points para kay ito na si Pacek. Bumabagana. 8 to shoot. 5 to shoot. Tumira ng malayo sa blind na po ni Hotdog. Hotdog naglalabas. 10 to shoot. Uy, ang ganda ng mga Alvin kaso. Foul ka, Pacek. Dalawa pa lang si Pacek. Pacek, dalawa ka na Pacek. Ayan na, nag-aagawa. Score natin 46-43 na mga Team Blue. Tama? Hotdog ay. Foul ka. AJ. First personal foul. Warning for penalty na. Alvin nag-iisip. 10 to shoot. Pumukal ng malayo sa blind. Nakuha ni Pacek. Nasundo na nakuha ni Kevin. Si Kevin nag-iisip na siya. Alvin. Umikot-ikot ko nila. Kaso, traveling ka. Oras natin 4 minutes 19 seconds. Pacek nag-iisip. 10 to shoot. Pacek, ayun na. Offensive foul ka. Pacek. Tatlo ka na, Pacek. Ayan na. Umikot-umikot. Foul. Penalty na, penalty. JJ, second personal foul na.
Penalty na, penalty. Two shot na, two shot. Sabay-sabay na tayong lahat. Ay, ito sabay-sabay nga. Ready to jump? Pacheck. Pacheck na ko ni Pacheck na gagawin sa bola. Ready to shoot. Pinasa kay Juju. Tumira. Foul. Shooting foul nila. Unang pagtatangka ni Juju. Dalawa pa yan. 3 points pa. Ayan na, last shot. Last shot, ready to jump. Ready to jump, ayan na. Basket pa ng Juju. Oras natin, 3 minutes, 57 seconds. Hato, tumira, isang paka, sablay. Talo na lang ulit ni Hato pag-bintis. Hato, ginagawa na natin. Uy, wala dito nawakan eh. Second ball, time to shoot. Alvin, time to shoot. Umagasa libre ang ganda. Score natin. 7, 45. Bago na naman. Si Pacheck ang ganda na sayang. Score natin. 47-45. Naman ang Team Blue. Isa pa ba yung nasunod, pare? Last money pa, ano? Last money. Ayaw niya ng pagkain. Yes. Basket na. Nakuling Alvin na lalabas ng bola. 10 to shoot. Score natin. 48-45 na magtatlo ang Team Blue. 10 to shoot. Hotdog nag-iisip. Pinasa kay Alvin. Nakuha ni Juju. Juju pinasa kay check. Oh. Foul. Ready to jump, guys. Oras natin 3 minutes and 9 seconds. Nakuha ni Hotdog. Hotdog pinasa kay Alvin. 10 to shoot. 8 to shoot. Alvin pa din nag-iisip. Uy! Oras natin 2 minutes and 58 seconds. Score natin 49-45. Naman ng apat. Ayun si Juju sumasagasa. Pinasa kay JJ. Easy 2 points para kay JJ. Alvin pinasa kay Hotdog. 10 to shoot. Kevin. Hotdog. Ayan na si Hotdog. Side step. Ang ganda nun. Sablay nga lang. Nakuha ni Alvin. Alvin nag-isip. 10 to shoot. Uy! Iba-iba niya pa. 5 to shoot. Ang ganda nun. Sayang. Nakuha ni Pacheck. Pacheck. 10 to shoot. Oy! Foul ka. Second personal foul. Penalty. Oras natin 2 minutes 24 seconds. Ayun mo, masyado ka naman. Score natin 51-45. Naman ang Team Blue. Ayan si Hato. Pinasa kay Kevin. 8 to shoot. 5 to shoot. Alvin. 3 to shoot. Sablay nga lang nakuha ni JJ. Pinasa kay Pacheck. Ayan na. Lumipad. Sablay nga naman niya pa din. Easy. Walang labas. Rereklamo pa, oh. Oras natin 2 minutes 5 seconds. Ang ganda ng pasok kay Kevin. 2 points para kay Kevin. 1 minute 58 seconds. Junjun, pinasa kay Pacheck. 10 to shoot. Pacheck nag-isip, umikot-ikot, tumira. Sablay. Oh, foul. Kevin. Ano na ito? 2 shots na para kay Pacheck. Oras natin 1 minute 50 seconds. Score natin 52-47. Lamang pa rin ang Team Blue.
Nakuha ni Alvin. Alvin nasundutan ni JJ. Pinasa kay Junjun. Junjun pumungkol. Bang! 1 minute 40 seconds. Hotdog. Hotdog, take to shoot. 5 to shoot. Alvin pumungkol ng Torres. Sablay nga lang nakuha ni Roling. Penalty. Kevin, third personal foul ka na. Dalawang pasok para kay JJ. Score natin. 56-47 lang ang team blue. Bumabagabagga. Alam mo pa rin ni Alvin. Ganda. Alvin pa din ang ganda. Sablay nga lang. Nakuha ni Junjun. Pumukol ng malayo. Bang! 1 minute. 8 seconds. Hotdog. 10 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Pumukol ng Torres. Sablay. Nakuha ni JJ. Oras natin, 55 seconds. Pachek nag-iisip, 10 to shoot. Ayun si Pachek, libre. May kasama pang foul. Sino ba? Score natin, 59-47. Ayun na si Junjun. Junjun nag-isip, 10 to shoot. Oras natin, 43 seconds. Sablay, nakuha ni Alvin. Alvin, pinasa kay Hotdog. 35 seconds. Nakuha na ni Junjun, pinasa kay JJ. Oh, trabihin ka. Oras natin, 32 seconds. Score natin, 59-47. Lamang pa rin ang Team Blue. 32 seconds na. Alvin, pinasa kay Hotdog. Uy! Tatlo ka na, JJ. Oras natin, 27 seconds ha. Nakuha ni Pachek. Pachek, oras natin, 24 seconds. 10 to shoot, 20 seconds. Junjun nag-iisip, pinasa kay JJ. 17 seconds, pinasa kay Junjun. 3 to shoot, 1 to shoot. Good. Shot lang naman tayo, 10 seconds. Junjun, on. Alas ko seconds ha. Gagi ka mga na hilo. 2 shot yan para kay Alvin. Junjun, second personal foul ka na. Oras natin, 8.4 seconds. Sagagi. Last shot pa, last shot. Oras natin na, 8 seconds. Score natin 59-49 na. Lamang pa rin ng Team Blue. Oras natin 8.4 seconds. 8.4 seconds. Alvin, pinasa kay Hotdog. Libre. 3 seconds. 2, 1. Okay guys, quarter na, third grading. Score natin 59-51. Lamang pa rin ang Team Blue. Di makahabol ng